अस्सलामुअलैकुम। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पे सिर्फ एक नुक्ता है, मगर इसने पूरी मुस्लिम दुनिया को चुप करा रखा है। गजा में बच्चे जल रहे हैं, मस्जिद अक्सा पामाल हो रही है, ईरान पर हमला हो चुका है और हम सिर्फ तमाशाई। क्या वाकई इसराइल इतना ताकतवर है या हम इतने कमजोर हो चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसराइल के वो मनाजिर दिखाऊंगी जिसको देखकर आपकी रूह को भी सुकून मिलेगा। गजा के मुसलमानों की सुनी गई है, अल्लाह का अजाब इसराइल पर नाजिल हो चुका है। इसराइल की तबाही के वो मनाजिर जो यकीनन आपको भी राहत बख्शेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जेट F-35 कैसे ईरान ने बिना किसी डॉग फाइट के मार गिराया है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया के जवाब में ईरान ने अचानक इसराइल की रातों की नींदें भी हराम कर दी हैं। इसराइल की रातें अंधेरे में डूब गई हैं और क्या अब तबाही का वक्त करीब है? एक ऐसा मुल्क जिसके पास न सिर्फ दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार हैं, बल्कि दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी भी, जिसे अमेरिका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इसराइल मुसलसल गजा को क्यों रौंद रहा है? ईरान पर हमला क्यों किया? और अब जब ईरान ने पलटकर वार किया तो इसराइल में ऐसी तबाही हुई जिसे मीडिया भी छुपाने में नाकाम रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है, इस वक्त इसराइल में सियाहत जारी है। आखिर वहाँ लोग सफर कैसे कर रहे हैं? क्या इसराइल वाकई नाकाबिल शिकस्त है या अब एक नया बाब शुरू होने वाला है? ताबूत सकीना का इसराइल से क्या ताल्लुक है? इसराइल का असल मकसद ताबूत सकीना है। जंग तो एक बहाना है, असल मकसद कुछ और है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी सच्चाइयाँ भी बताऊंगी जो हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है और उन पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसराइल, जिसका पूरा नाम स्टेट ऑफ इसराइल है, 1948 में दुनिया के नक्शे पे उभरने वाला ये मुल्क आज दुनिया के 10 सबसे ज्यादा ताकतवर और हथियारों से लैस मुमालिक में शामिल होता है। इसराइल की आबादी तो सिर्फ 90 लाख के करीब है, लेकिन दिफाई बजट, खुफिया एजेंसी मुसाद और जदीद तरीन हथियारों की फहरिस्त देखकर सुपर पावर्स भी मोहतात हो जाती हैं। इसराइल अपना दारुल हुकूमत यरूशलेम को कहता है। अमेरिका इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम को तस्लीम करता है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक तल अबीब को तस्लीम करते हैं। इसराइल के सदर का नाम आइसिक हर्जुग है। 2021 से इसराइल के ये सदर है। सदर का ओहदा रस्मी होता है, असल ताकत तो वजीर आजम के पास होती है। बिन्यामीन नेतन्याहू इसराइल के सबसे तवील अरसे हुक्मरानी करने वाले वजीर आजम है और ये शख्स जारहाना पॉलिसी, सिक्योरिटी पर जोर और ईरान मुखालिफ बयानिए की वजह से मशहूर है। इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। तकरीबन 520 बिलियन डॉलर की इसकी जीडीपी है। इस मुल्क की फीकस आमदनी $54,000 के करीब है। इस मुल्क के अहम शोबे टेक्नोलॉजी, AI, साइबर सिक्योरिटी, दफाई सन्नत, ज़राअत में जदीद सिस्टम, हेल्थ टेक और मेडिकल रिसर्च। ये मुल्क दूसरे ममालिक से सॉफ्टवेयर, हीरे, असलहा, दवाइयाँ मंगवाता है। दोस्तों, याद रहे, पाकिस्तान के शहरियों को इसराइल का वीज़ा नहीं दिया जाता, बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर भी ये लिखा हुआ है, ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के बाकी तमाम ममालिक के लिए वैलिड है। पाकिस्तान से इसराइल जाने के लिए दीगर ममालिक जिनमें तुर्की, भारत, यूरोप वगैरह शामिल है, उनका वीज़ा लेकर इसराइल में दाखिला मुमकिन है। इस मुल्क के 74% हिस्से के ऊपर यहूदी लोग आबाद हैं, 18% मुसलमान हैं और यहाँ पे अक्सरियत फ़लस्तीनी मुसलमानों की है, 2% ईसाईयत हैं और इसके अलावा 6% दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इसराइल दुनिया का वाहिद यहूदी रियासती मुल्क है। इसराइल के लोग सालाना सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों में मोसाद शामिल है, जो कि इसराइल की एजेंसी है। इसराइल के पास दुनिया का सबसे ताकतवर दिफाई निज़ाम आयरन डोम सिस्टम मौजूद है, जो कि इसराइल के साथ जंग के दौरान ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है, जिस पर इसराइल को बहुत नाज था। दोस्तों, इसराइल की फौज में हर लड़का और लड़की को अपनी खिदमत लाजमी अंजाम देनी होती है। इसराइल अपनी फौज में लड़कियों की बारी नफरी तैनात करता है। दोस्तों, इसराइल के पास 90 से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद है, लेकिन ये कभी तस्लीम नहीं कर। इसराइल का खुद का मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क मौजूद है। इसके अलावा इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की कार्रवाइयाँ दुनिया के कई ममालिक में हुकूमतों को बदलने या साइंटिस्ट को टारगेट करने के लिए की जाती रही हैं, जिसका एक ताज़ा वाक़या ईरान में पेश आया है। मोसाद ने अपने पंजे ईरान में मुकम्मल तौर पर गाड़ लिए हुए थे। ईरान के ऊपर इतना जारहाना हमला किया है, उसके साइंटिस्ट को चुन चुन कर मारा है। अब तक के मुताबिक 13 के करीब साइंटिस्ट को मार चुका है और इसके अलावा बड़ी लीडरशिप को भी तबाह बर्बाद कर चुका है। उनको उनकी फैमिली समेत मार चुका है। दोस्तों, इसराइल खुफिया तौर पर फलस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियां आबाद करता है, जो बैनुल अक़वामी कवानीन के भी खिलाफ है।
لیکن اس کے خلاف کوئی بھی ملک آواز نہیں اٹھاتا۔ یروشلم کے علاوہ اسرائیل کا شہر تل اویو ہے، جو کہ اس کا تجارتی مرکز ہے، جدید شہر ہے اور ساحلی علاقہ بھی ہے، جو کہ اس وقت تقریباً تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ایران نے تقریباً اب تک 400 سے زیادہ میزائل اٹیک کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں بھاری نقصان اسرائیل کو اٹھانا پڑا ہے، اور تل اویو سٹی کی بہت ساری عمارتوں کو بھی اس وقت ڈیمیج کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی پالیسی اور سول ڈیفنس سسٹم کو دنیا کا سب سے ایڈوانس سسٹم میں سے ایک بنایا ہے، خاص طور پر بنکرز اور بوم شیلٹرز کی صورت میں۔ یہ سسٹم انہیں ہر قسم کے وار یا میزائل اٹیکس کے لیے تیار رکھتا ہے۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق ہر نئے گھر، اپارٹمنٹ، اسکول، ہاسپٹل میں ایک رین فورس روم بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک کنکریٹ یا کمرہ ہوتا ہے جسے کیمیکل اٹیک، میزائل اٹیک اور بلاسٹ سے بچاؤ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔ ہر شہر اور گاؤں میں پبلک بوم شیلٹر موجود ہیں۔ یہ انڈر گراؤنڈ یا اسٹرانگ کنکریٹ سٹرکچر ہوتے ہیں جہاں لوگ سائرن بجنے پر 15 سے 20 سیکنڈ میں بنا لیتے ہیں۔ اسرائیل میں تقریباً tens of thousands ایسے شیلٹرز موجود ہیں۔ جب بھی کسی بھی جگہ میزائل یا راکٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو ریڈ الرٹ نام کا الارم سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ ہر علاقے کے مطابق ری ایکشن ٹائم ہوتا ہے، جیسے غزہ کے قریب علاقے میں 15 سیکنڈ، تل اویو میں 90 سیکنڈ، یروشلم میں 1 سے 2 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ سسٹم انکمنگ راکٹس کو ہوا میں ڈسٹروائے کرتا ہے، لیکن پھر بھی آئرن ڈوم 100% افیکٹو نہیں، اس لیے بنکرز کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل اسکول میں بچوں کو ریگولر ڈرلز کروائی جاتی ہیں کہ اگر سائرن آئے تو وہ کیسے بنکرز میں جائیں۔ یہ ٹریننگ نیشنل ڈیفنس کریکولم کا بھی حصہ ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے کچھ کریٹیکل ملٹری اور گورنمنٹ فیسلٹیز کو بھی انڈر گراؤنڈ یا فورٹیفائڈ ایریاز میں شفٹ کیا ہے۔ وار کے وقت ان کاموں کا کافی اسٹریٹجک رول ہوتا ہے۔ دوستو، جیسے ہی ایران نے میزائل داغے اسرائیل کے اوپر، ویسے ہی اسرائیل میں یہ ریڈ الارم بول پڑے تھے اور لوگ اپنی پناہ گاہوں میں گھس چلے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی عمارتیں تو ڈیمیج ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ زیادہ ہلاکتوں کی خبر نہیں آئی، کیونکہ وہاں کے بنکرز میں لوگ جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں پر یہ بنکر سسٹم موجود ہے، اور اسرائیل دوسرا ملک ہے جہاں پہ تقریباً ہر بلڈنگ، ہر گھر، ہر ہاسپٹل کے نیچے یہ سسٹم موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائفا یہ ایک صنعتی شہر ہے، یہاں پر بندرگاہ بھی موجود ہے، جبل کرمل کے دامن میں موجود ہے یہ۔ اس کے علاوہ بیر سیوا، نیگیو صحرا کے مرکزی شہر ہائی ٹیک سینٹر بھی اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نیتنیا سیاحتی شہر ہے، بحر روم کے کنارے پر واقع ہے۔ اشکیلون جو کہ غزہ کے قریب ایک تاریخی شہر ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں 200 سے زیادہ چھوٹے ٹاؤنز اور دیہاتی بستیاں بھی ہیں جنہیں میونسپلٹیز کہا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تعلیم اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اسرائیل دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ممالک میں شامل ہے۔ ہر سال اپنی جی ڈی پی کا ایک بڑا حصہ R&D پر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا ہے۔ دنیا کی مشہور ٹیکنالوجی کمپنیاں جیسے گوگل، مائکروسافٹ اور ایپل کے R&D سینٹرز اسرائیل میں موجود ہیں۔ تو امریکہ اور مغربی ممالک کی مکمل حمایت اسرائیل کو حاصل ہے۔ ہر سال اربوں ڈالر کی امداد امریکہ سے اس ملک کو ملتی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی امریکہ اس کے حق میں ووٹ دیتا ہے، جس سے عالمی دباؤ کم ہوتا ہے۔ اسرائیل میں ہر 1400 افراد پر ایک سٹارٹ اپ کمپنی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وینچر کیپٹل سرمایہ کاری میں اسرائیل دنیا کے ٹاپ ممالک میں ہے۔ دوستو، بین الاقوامی میڈیا، ہالی ووڈ اور سوشل میڈیا پر اسرائیل کے بیانیے کو فروغ ملتا ہے۔ بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیاں اسرائیلی مارکیٹ سے منسلک ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایران خطرناک قسم کے ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے جو کہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر ریسرچ سینٹر پر حملہ کیا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خطرناک ایٹمی پلانٹس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایران نے جواب دیا، بیلسٹک میزائل، ڈرون اور درجنوں فوجی بیسز، آئل فیکٹریز اور رہائشی علاقوں میں آگ لگ چکی ہے۔ میڈیا اس چیز کو چھپا رہا ہے، مگر سچ پھر بھی باہر آ چکا ہے۔ اسرائیل کی تباہی اس وقت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کی تباہی کے منظر اس وقت آپ کی سکرینز پر چل رہا ہے۔ دوستو، یہ وہی منظر ہے جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم غزہ میں دیکھ رہے تھے۔ اسرائیل ہر چند ماہ بعد غزہ پر فضائی حملے کرتا ہے۔ معصوم بچے، ہسپتال، اسکول، ہر جگہ پر حملہ کیا ہے اور دنیا خاموشی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل کو بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ ایران اس کے اوپر اتنی طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا۔ اسرائیل کو اپنے آئرن ڈرون راکٹ سسٹم پر بہت زیادہ اعتماد تھا جو کہ اب تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس F-35 تھا جو کہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی والا فائٹر جیٹ ہے
जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। दोस्तों ये वही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो कि राफेल में भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पायलट्स ने अपनी महारत दिखाते हुए राफेल को चंद ही सेकंडों में मार गिराया था। और आज इसराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी तबाह करते हुए F-31 को भी तबाह कर दिया गया है। ईरान का हमला साबित कर चुका है कि अब इसराइल में महफूज किला नहीं रहा। अवामी मुज़ाहमत, साइबर अटैक्स और अंदरूनी सियासी बहरान भर चुका है। दुनिया आंखें खोल रही है। इसराइल पर भी अब सवालात उठ रहे हैं। दोस्तों इसराइल और ईरान के दरमियान दुश्मनी सिर्फ सियासी या फौजी नहीं बल्कि मजहबी, तारीखी और अकीदी बुनियादों पर मबनी है। इस जंग के पीछे चंद असल वजह है। इसराइल एक यहूदी रियासत है जो प्रॉमिस लैंड को अपना हक समझती है। ईरान एक शिया इस्लामी रियासत है जो फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ है। ईरान का अकीदा है कि ज़ायनिस्ट रिजीम यानी इसराइल को खत्म होना चाहिए। ईरान मस्जिद अल अक्सा की हुर्मत और कुद्स अल शरीफ की आज़ादी को अपनी इस्लामिक ड्यूटी समझता है। इसराइल का प्लान है कि उस जगह पर थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी बनाया जाए। ईरान के लिए ये एक रेड लाइन है और उसके नजदीक ये आखिरी जंग की सूरत हो सकती है। इसराइल को खतरा है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो उसका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ करेगा। इसलिए इसराइल ने अक्सर कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए ईरानियन साइंटिस्ट को टारगेट किया है। ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह, हौती रेबल्स जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया जिन्होंने इसराइल पर अटैक किया। इसराइल ने भी इन प्रॉक्सीज को लेबनान, सीरिया और गजा में टारगेट किया। दोस्तों आखिर ताबूत सकीना क्या है? कुरान और तौरात के मुताबिक ये एक मुक़द्दस संदूक है जो हज़रत मूसा और दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के पास था। इसमें तौरात के असल लॉ, मन्ना और मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था। जब ये संदूक उनके पास होता था तो उन्हें रूहानी और फौजी फतेह मिलती थी। यहूद ये मानते हैं कि ताबूत सकीना अगर मिल गया तो वो अपनी थर्ड टेबल बना सकते हैं, जिसका मतलब है मसीह की आमद और दुनिया भर यहूदी हुकूमत। ये भी कहा जाता है कि इसराइल मस्जिद अल अक्सा को तोड़ कर अपना टेम्पल बनाना चाहता है, जहां वो समझते हैं कि ताबूत छुपा है या छुपाया गया है। ईरान इसी ज़ायनिस्ट कॉन्स्पिरेंसी समझता है और ये मानता है कि मस्जिद अल अक्सा को तोड़ना इस्लाम का सबसे बड़ा मुकद्दस नुकसान होगा। अक्सर ईरानियन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसराइल का असल मकसद ताबूत सकीना का हासिल करना है। ईरान के लिए ये सिर्फ सियासी नहीं एक मजहबी फर्ज है। इसराइल के लिए ये उसकी आखिरी रूहानी मिशन की तैयारी है। एक आखिरी जंग, मलहमा कुबरा का नक्शा दोनों तरफ के अकीदों में मौजूद है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का सबब सिर्फ पॉलिटिक्स या टेरिटरी नहीं बल्कि आखिरी दौर का मजहबी मकसद ताबूत सकीना यहूद के लिए जहाँ ताजदीद ईमान और हुकूमत का सिंबल है, वही ईरान के लिए इस्लाम और खुद की हिफाजत का इम्तिहान है। दोस्तों इसराइल की कामयाबी के राज क्या थे? इसराइल के लोग तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। तहकीक और टेक्नोलॉजी में ये बहुत आगे हैं। इसके साथ अमेरिका की माली मदद इनको हासिल है। अस्करी और सफारती हमायत भी अमेरिका की इस मुल्क को हासिल है। मीडिया को इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखा हुआ है। उसके अलावा एक मजहबी बयानिया और होलोकॉस्ट सिंपैथी जैसे बयानिए इनके बहुत कामयाब रहे हैं। दोस्तों इसराइल अब भी ताकतवर है, लेकिन पहली बार इसके इर्द गिर्द की दीवारें हिलने लगी हैं। गजा चीख रहा है, ईरान ललकार चुका है और दुनिया जानना चाहती है कि अब वक्त बदल चुका है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। याद रहे इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ये चीज़ तो वाज़ह हो चुकी है कि उसका अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, जो कि इन्होंने एक इंटरव्यू में भी इस बात की वजाहत दे दी है। First is called Iran, सुना देती हूँ। the second is called Pakistan, because if these radical regimes have दोस्तों अब भी वक्त है। मुस्लिम उम्मा को होश के नाखून लेने की बहुत सख्त जरूरत है। मुस्लिम उम्मा को यकजा होने की जरूरत है। दोस्तों ये सब सूरत हाल में हमें क्या सीखने और क्या करने की जरूरत है? इसराइल की असल ताकत उसकी टेक्नोलॉजी, साइंस और इल्म पर है। जब तक हम मुसलमान अपनी कौमों में मियारी तालीम, रिसर्च और साइंस को आम नहीं करेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कुरान का पहला लफ्ज़ इकरा है, यानी कि पढ़ो। जदीद जंगी टेक्नोलॉजी में हमें सरमायाकारी करनी होगी। इसराइल आयरन डोम सिस्टम, ड्रोन, साइबर हथियार और एटम बम बना चुका है। मुसलमान ममालिक अब भी पुरानी जंगी हिकमत अमली पर कायम है। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया जैसे ममालिक को मिलकर एक मुश्तरका मुस्लिम डिफेंस अलायंस बनाना होगा। इत्तेहाद मिल्लत सबसे बड़ी ताकत है। अरब दुनिया में इख्तिलाफात, ईरान, सऊदीया तनाज़ात
ترکی عرب سرد جنگ یہی سب ہمیں کمزور کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے ڈویڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ ہمیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگر مسلم امہ متحد ہو جائے تو اسرائیل کی حیثیت صفر ہو سکتی ہے۔ مغرب ممالک اسرائیل کی معیشت کو چلا رہا ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ہمیں اسرائیل کے خلاف اپنا بائیکاٹ، ڈائیورسٹمنٹ، سینکشن جیسے اقدامات کو ریاستی سطح پر بڑھانا ہوگا۔ مسلم امہ کو مشترکہ کرنسی، تجارت اور بینکنگ نظام بنانا ہوگا۔ مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی کے لیے میڈیا جہاد کرنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت میڈیا پروپیگنڈا ہے۔ مسلمانوں کو اپنا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک بنانا ہوگا۔ یوٹیوب، ڈاکومنٹریز، فلمز، شارٹ ویڈیوز میں ہمیں اپنی کہانی خود سنانی ہوگی۔ فلسطین کی مدد کے لیے بھی ہمیں مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ صرف مظلوموں سے اظہار یکجہتی کافی نہیں، اسلامی ممالک کو ہنگامی طور پر فلسطینی پناہ گزینوں، زخمیوں اور خاندانوں کی مدد کے لیے فنڈز، خوراک اور علاج کی سہولیات فراہم کرنی ہوں گی۔ دوستو، ہمیں نوجوانوں کی ذہنی، فکری اور عملی تربیت، آج کا نوجوان ٹک ٹاک، گیمز اور فتنوں میں الجھا ہوا ہے، اسے قاری، مجاہد اور سائنسدان بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہنر، دین اور دنیاوی علم دونوں میں تربیت دینی ہوگی۔ دوستو، اب سوال ہے، کیا اسرائیل کو تباہ کرنا ممکن ہے؟ تو جواب ہے ہاں، لیکن توپوں سے نہیں، تربیت یافتہ ذہنوں، مضبوط اتحاد اور عالمی سچائی کے ذریعے۔ اگر ہم اپنے اندر موجود بے حسی، فرقہ واریت اور غلامانہ ذہنیت کو ختم کر دیں تو اسرائیل خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو کے آخر میں میرا پیغام، جب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم، اتحاد اور قربانی کے اصل مفہوم کو سمجھے گی تو نہ صرف فلسطین آزاد ہوگا بلکہ پوری دنیا میں عدل کا نظام واپس آ جائے گا۔ یاد رکھو، اسرائیل طاقتور ہے مگر ناقابل شکست نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ ہمیں کیوں مار رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اب تک جاگے کیوں نہیں۔ اگر ہم آج بھی نہ بدلے تو کل شاید ہمارے بچوں کے نصیب میں بھی صرف تباہی اور غلامی ہوگی۔ آج فیصلہ کرو، علم سیکھو، آپس میں جڑو، دشمن کو پہچانو اور عمل کرو، کیونکہ یہی وقت ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔